नाराय हमद। आए तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है, तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका छठा बाब और उसकी आयात 25 ता 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अपनी ख्वाहिशात को तरतीब देना इसके बारे में सुनेंगे। और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने कृष्ण देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। हजूम कुछ और चीज चाहता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कुछ और चीज चाहता था, और यह हकीकत हम सब के लिए मुश्तरक है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के इस बाब के शुरू में खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ाना तौर पर 5000 मर्दों को, जिनमें औरतों और बच्चों की गिनती शामिल नहीं, जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां खिलाई। हजूम इतना पुरजोश था कि वो यीशु को जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते थे। ताहम खुदावंद यीशु मसीह को जमीनी बादशाह बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए वो पहाड़ पर अकेला चला गया। अगली सुबह जब हजूम को मालूम हुआ कि यीशु चला गया है, तो उन्होंने उसकी तलाश की और उसे कुफरनहूम में 12 के साथ पाया। जब उन्होंने उसे पाया तो उन्होंने पूछा, रब्बी तू यहां कब आया? यीशु के जवाब से उनकी हकीकी तरगीब का पता चलता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने कृष्ण देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सैर हुए। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह में उनकी दिलचस्पी सताई थी, और वो उसे इसलिए तलाश कर रहे थे क्योंकि वो एक और खाना खाना चाहते थे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात को निशानियां कहा गया है। ये निशानियां उसे अब्दी जिंदगी के मंबा के तौर पर जाहिर करती और उसके इलाही फरजांद होने और निजात के मिशन की तरफ इशारा करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जान लिया था कि लोगों ने उसकी तलाश इसलिए नहीं की कि वो उसकी इलाही फितरत में रूहानी समझ या बसीरत की तलाश में थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मादी इत्मीनान के लिए, ताकि एक और खाना खा सकें। हजूम जिस्मानी खुराक की ख्वाहिश रखता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ईमान को मजबूत करने के लिए उन्हें रूहानी गिज़ा देना चाहा, ताकि वो ईमान लाएं और वो अब्दी और बेशुमार खजाने हासिल करें जो वो अता करने के लिए आया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें नसीहत की कि फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है। वो खुराक हजूम का उस पर ईमान है, जिसे बाप ने हमेशा की जिंदगी लाने के लिए भेजा है। हम अक्सर खुदा की कुर्बत हासिल करने की ख्वाहिश की बजाय इस दुनिया की मादी चीजें हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं। जिस्मानी भूख और खुराक की ख्वाहिश का तजर्बा करना फितरी है,
یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسی خواہشات ہماری زندگیوں کا محرک بن جائیں تو وہ بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ فطری خواہشات کے علاوہ ہماری روحانی خواہشات بھی گمراہ کن ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف اس لیے دعا میں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس سے صرف مانگنا چاہتے ہیں، تو ہم آج کی انجیل مقدس میں بیان کیے گئے ہجوم کی طرح ہیں، اور ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہم پر لاگو ہوں گے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمارا تعاقب ہمارے اپنے خیالات پر مرکوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی خواہشات کو ابدی تلاش کرنے کی اجازت دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں صرف خدا کو نہ صرف ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ یہ خواہش بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خدا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں جسے اس نے بھیجا ہے۔ ہمیں ہر سطحی یا گمراہ کن تعاقب کو ترک کرتے ہوئے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح اور اس کے ابدی منصوبے پر ایمان کی خواہش کرنی چاہیے۔ آج اس بات پر غور کریں کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنے تعلق میں سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے عزائم زمینی اور عارضی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے بالا تر کرنا ہے۔ ہمیں ان ابدی حقیقتوں کو تلاش کرنا ہے جو خدا عطا کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری فطری ضروریات سے واقف ہے، اور جب ہم اسے اس کے الہی فرزند کو سمجھنے اور اس کے مشن کو ترجیح دیں گے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں سب کچھ مہیا کرے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں بیان کردہ ہجوم سے سیکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی نرم ڈانٹ پر دھیان دیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا جسے باپ نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لائیں اور تمام اچھی اور ابدی چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے آسمانی بادشاہ، آپ ہماری زندگیوں کا، ہمارے ہر عمل کی رہنمائی کرنے والے اور ہماری ہر خواہش کو کنٹرول کرنے والے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہم آپ کو تمام کنٹرول دیتے اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہر خواہش کو اپنی کامل مرضی سے ہم آہنگ کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔